बे जाहैबाय क'क्राझार सिटिनि सिङाव थानाय शपिं मल दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों देखायनाय जाबाय जे शपिं मल एटु हल क'क्राझार सिटिर ভিতৰত শপিং মল আজি আমি এইটো আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে এইটো ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে। ये है कोकराझार सिटी का शॉपिंग मॉल। आज मैं यहाँ पे वीडियो बना के आप लोगों को दिखाया है और वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक जरूर देखना। এই স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে ষ্টাইল বজাৰে লৈ আহিছে 10 দিনীয়া সস্তাতকৈ সস্তা অফাৰ। 1000 টকা বা তাতকৈ অধিক 1000 টকাৰ ফ্ৰী শ্বপিং আৰু 1000 টকাৰ ফ্ৰী বক্স। এটা উপর সরে গেছে নুনটাকে উপর আজি আপোনাৰ মন পছন্দৰ ষ্টাইল বজাৰলৈ আৰু এই অফাৰৰ দাম অফার 11 আগষ্টৰ পৰা মন পছন্দৰ ষ্টাইল বজাৰলৈ। লৈ আহিছে 10 দিনীয়া সস্তাতকৈ সস্তা অফাৰ। 1000 টকা বা তাতকৈ অধিক বজাৰ কৰক আৰু লাভ কৰক 1000 টকাৰ ফ্ৰী শ্বপিং। गोजौ गैलाना ষ্টাইল বজাৰে লৈ আহিছে 10 দিনীয়া সস্তাতকৈ সস্তা অফাৰ। 1000 টকা বা তাতকৈ অধিক বজাৰ এই স্বাধীন বজাৰে লৈ আহিছে 10 দিনীয়া সস্তাতকৈ ভিডিঅ' মাৰছে না তেন্তে পদক্ষেপ কৰি আজি আপোনাৰ মন পছন্দৰ ষ্টাইল বজাৰলৈ আৰু এই অফাৰৰ ষ্টাইল বজাৰে লৈ আহিছে লাভ কৰক 1000 ফ্ৰী বক্স। गोबां रोखोमनि मबाइल आरो मबाइलनि बानायनायनि पार्ट्सफोरखौ बेवहाय मोनो। मबाइल कभार आरो मबाइल जायफोरा मबाइल बानायो मेकार बेवहाय गासिबो नांगौनि बुस्थुफोरखौ बेवहाय फाननाय जायो। दिनै आङो बे भिडिअखौ नोंसोरनि थाखाय बानायनाय जादों। सोरबाफोर जुदि मोबाइलनि मेकार दङब्ला बेवहाय लांफैनो हागोन। आज मैं यहाँ पे वीडियो के द्वारा ये दुकान में क्या क्या है उसको आप लोगों को दिखाएंगे और आप लोग मालूम हो जाएगा कि ये दुकान में क्या क्या मिलता है। यहाँ पे बहुत सारा चीज़ मिलता है। मोबाइल का पार्ट्स जो मैकेनिकल मोबाइल का मैकेनिकल यहाँ पे आकर ले सकता है। दादा আপুনি ইয়াতে কি কি বিক্ৰী কৰি আছে এতিয়া কি কি বস্তু পোৱা যায়? আমার ইয়াতে মোবাইল অ্যাক্সেসরিজ সব পাবো। অঁ মোবাইল রিপেয়ারিং করে আমি অঁ আর ইলেকট্রিক ফ্যান এগুলা কাছে পাবো। ঠিক আছে। মোবাইল কভার মোবাইল টেম্পার এটা পাবো। ये है कोकराझार सिटी का सामने गौरांग नदी। दिस इज द गौरांग रिवर नियर द कोकराझार सिटी।